बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। 2-4 दिनों से हम आपको इमरान रियाज ख़ान जो कि सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी सेहत के हवाले से वो आपको जैसे जैसे हमें मालूमात मुयस्सर हो रही हैं, मिल रही हैं, वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों रज़ी ताहिर सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इमरान रियाज ख़ान से मुलाकात की है। तो जैसे जैसे लोग मिलते हैं वो अपना एक उनके सेहत के हवाले से तज्ज़िया करते हैं और जो वो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, वो फिर बाहर आकर बताते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनको देखकर हम जितने दोस्त थे, उनकी सेहत, उनकी हालत, उनकी कमज़ोरी, उनकी नकाहत, उनकी लुकनत को देखकर हम रो रहे थे, लेकिन वो मुसलसल मुस्कुराए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि इमरान रियाज ख़ान बाज़याब होकर जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी टीम को देखते ही कहा, जो उनकी मीडिया की टीम है, सोशल मीडिया की टीम, उसको देखते ही उन्होंने कहा कि इमरान रियाज ने कोई डील नहीं की और ना ही सहाफ़ती उसूलों पर कोई समझौता किया है, ये आवाम को आप बता दें। तो जिस्मानी तौर पर हालत उनकी ये बताई गई है कि जो एक जवान पहाड़ों पर ऐसे दौड़ के चढ़ जाता था, अब 100 कदम चलना भी उसके लिए मुश्किल हो चुका है। और दूसरा, बोलने की जो सूरत हाल है वो अब रोक रोक कर बोलते हैं, उनकी ज़बान में लुकनत भी आ गई है। और देखें, जब एक आदमी को 140 दिन तक रोशनी न दिखाई जाए, हालात हाज़रा जो दुनिया में, मुल्क में, कौमी और बैनुल अक़वामी तौर पे जो कुछ हो रहा है उससे आगाह न किया जाए और मुसलसल उस पर तशद्दुद किया जाए, ज़हनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, तो इंसान कमज़ोर पैदा हुआ है। तो उसमें ये जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं उनकी सेहत के हवाले से, ये आ ही जाती हैं। और रज़ी ताहिर बता रहे थे कि उनकी जो गले मिलते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे हम किसी 60-70 साल किसी कमज़ोर बुज़ुर्ग से मिल रहे हों, क्योंकि मिलते हुए उनकी हड्डियां तक जो हैं वो हाथों को महसूस होती हैं, लगती हैं। तो उनकी कमज़ोरी की ये सूरत हाल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी आँखों की चमक, उनकी मुस्कुराहट, उसका हौसला जो है वो अभी भी बुलंद है, लेकिन उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा। डॉक्टरों ने भी कहा है कि इनको रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए और वो अपने बीवी बच्चों के, अपने अहले खाना के साथ भरपूर ज़िंदगी गुजारें और अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है उसमें अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। उनका पहले भी यही बयान था कि मेरा मसला नहीं है, मेरी ज़ात का मसला नहीं है, मसला मेरे मुल्क का है, मसला मेरी कौम का है, मसला मेरी फ़ौज का है। उनको कोई इक़्तिदार नहीं चाहिए, लेकिन वो एक सही तौर पे यकीन जानिए एक मुहिब्बे वतन सहाफ़ी हैं। बहुत से हमारे सीनियर जो साथी हैं वो उनको अजीब अजीब अलकाबात देते हैं। कोई कहता है कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, कोई कहता है कि वो टाउट किस्म का सहाफ़ी है। तो इस तरह के अलकाबात जो है ना वो नहीं देने चाहिए। वो एक सहाफ़ी है और एक खरा सहाफ़ी है और एक दिलेर सहाफ़ी है, असूलों पर वो समझौता नहीं करता। उनके बाप का हौसला आप देखें जी, हम वारे वारे जाएं उनके वालिद मोहतरम पर, कि उसने कहा कि बेटा माफ़ी नहीं मांगनी। उन हलकों से भी उन्होंने कहा, पैगाम पहुंचाया कि आप बेशक इसको मार दें, लेकिन मेरा बेटा झुकेगा नहीं, ये उसूलों पर कायम रहेगा। उन्होंने देखें उनकी जो हालत की गई है, ज़ाहिर है उनसे ये मनवाने की कोशिश की गई कि जिस तरह हम, अच्छा, मनवाने की क्या कोशिश की गई कि कौम से मोहब्बत ना करो, वतन से मोहब्बत ना करो, अपने दीन से मोहब्बत ना करो। बड़े अफसोस की बात है। और
یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ظلم کی رات جتنی بھی طویل ہو، جتنی بھی لمبی ہو، اس کی صبح ضرور ہوتی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ظلم کا یہ دور ختم ہونے والا ہے۔ جہاں تک ان کی زبان میں لکنت کا معاملہ سامنے آیا ہے، نظر آیا ہے، وہ عمران ریاض خان نے گرفتاری سے پہلے بتا دیا تھا کہ کچھ طاقتور حلقے ان سے ملے ہیں اور انہوں نے ان کو دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کی زبان کاٹ دیں گے۔ تو زبان کاٹی تو نہیں، لیکن اس کو ایسا کر دیا کہ اب اس کو بولنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو رضی طاہر نے جاوید چودھری کے اس بیان کی مذمت بھی کی ہے اور اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ جاوید چودھری نے کہا ہے کہ عمران ریاض کو بازیاب کرانے میں نواز شریف کا ہاتھ ہے۔ اور جس سینئر اینکر سے وہ بات کر رہے تھے، ہرمیت سنگھ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ پکوڑے بیچنے والا صحافی ہے۔ جاوید چودھری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ پکوڑے بیچے، کیونکہ اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس کے پروگرام میں ہاتھا پائی ہو جاتی ہے۔ وہ باتیں اس طرح کی کرتا ہے، لڑاتا ہے، شرارتی ٹائپ مطلب گفتگو کرتا ہے، جس سے مہمان آئے وہ آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور یہ اس کے پروگرام میں ماحول رہتا ہے۔ اور ان کی بازیابی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو گرفتار کرانے میں، ان کو اغوا کرانے میں تو مریم نواز کا 100% ہاتھ ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا والد میاں نواز شریف اس کی بازیابی میں کوئی کردار ادا کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف ہم آپ کو نئی حلقہ بندیوں کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ 39 صفحات پر مشتمل ایک نئی حلقہ بندیوں کی فہرست جاری کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ تو اس میں مین بات یہ ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی 272 سیٹیں تھیں پہلے، اب وہ 266 سیٹیں رہ گئی ہیں نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے۔ سندھ کی جو سیٹیں تھیں وہ اتنی ہی ہیں، وہ کم نہیں ہوئی۔ اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو تھوڑی سی بتا دیتے ہیں کہ پنجاب میں پہلے 148 سیٹیں تھیں جو اب کم ہو کر 141 سیٹیں رہ گئی ہیں۔ اسی طرح سندھ میں 61 سیٹیں تھیں جو وہی برقرار ہیں، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی۔ اور بلوچستان کی جو سیٹیں ہیں وہ 2 بڑھائی گئی ہیں، پہلے 14 سیٹیں تھیں، اب 16 سیٹیں کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کی پہلے 35 سیٹیں تھیں اور فاٹا کی 12، یہ کل ملا کے 47 سیٹیں بنتی ہیں۔ اب یہ 2 سیٹیں کم ہو گئی ہیں، 45 سیٹیں رہ گئی ہیں۔ اور ہاں، اسلام آباد کی پہلے 2 سیٹیں تھیں، اب وہ سیٹیں بڑھا کر 3 کر دی گئی ہیں۔ یہ ایک نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے خبر تھی۔ عبدالجبار انصاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔